وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala apabila limpah rahmatnya, taufik, inayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka segala pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua duduk kumpul di sini dapat mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. القائل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، والقائل عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka segala pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang beliau bersabda, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallim, sebagai pengajar, dan beliau pula bersabda sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak di muka bumi ini. نعم، فالإنسان ما أوجده الله تعالى على ظهر هذه الحياة عبثا، إنما أوجده الله تعالى لمهمة عظيمة، وهي مهمة الخلافة أو القيام بالخلافة عن الله تبارك وتعالى في الأرض. وأول من تولى هذه المهمة هو أبونا آدم عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah hanya sia-sia tanpa ada hasil dan maksud yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dari ciptaan manusia tersebut. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini agar menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan manusia pertama yang Allah tugaskan untuk menjadi wakilnya Allah atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu adalah ayah kita semua, Nabi Adam alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. وكانت أقوى مظاهر هذه الخلافة منذ أن بعث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي جعله الله تبارك وتعالى أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء، فيقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. Dan khalifah yang terbaik yang ada di muka bumi ini yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dari zaman Nabi Adam hingga nanti akhir zaman, khalifah yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah penghulu daripada anak-anaknya Nabi Adam alaihi salam, tanpa ada rasa sombong sedikit pun. Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya berada nanti di bawahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي صلوات ربي وسلامه عليه ختم الله به بناء النبوات، فقد جاءنا في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحكم بناءه إلا موضع لبنة، فكل من جعل يطوف بهذه الدار يقول ما أحسن هذا البناء إلا هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai penutup daripada para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan, yang Nabi gambarkan dirinya sendiri, beliau mengatakan, aku di antara para nabi-nabi yang lain itu bagaikan jikalau ada seorang membangun satu bangunan, membangun satu rumah, sudah jadi cuman ada sisa sedikit bangunan yang belum selesai. Sudah indah bangunannya, cuman ada sedikit bagian yang belum selesai. Maka ketika setiap orang yang lewat dari bangunan tersebut bilang, oh indahnya bangunan ini, cuman ada sedikit yang saja belum selesai dari bangunan yang dibangun tersebut. Maka kata Nabi, aku adalah seperti bangunan tersebut, penyempurna dari bangunan yang dibangun. Aku penyempurna daripada setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Naam. فختم الله به عليه الصلاة والسلام بناء النبوات.
فهكذا وتلقى عليه الصلاة والسلام علمه من الله تبارك وتعالى بواسطة الأمين جبريل، لأن هذه الأمة جعلها الله تعالى خاتمة الأمم، وجعلها الله تعالى أفضل الأمم، وجعل كتابها أفضل الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. Nabi SAW mendapatkan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang mana Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi penutup daripada para nabi-nabi dan rasul. Umatnya pula menjadi umat yang daripada umat akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. وجعل العلماء من هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، يقول عليه الصلاة والسلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Dan para ulama daripada umat Nabi Muhammad SAW Allah jadikan sebagaimana para nabi-nabi dari Bani Israel. لأن العلم لا يؤخذ من الكتب ولا يؤخذ من مواقع التواصل ولا يؤخذ من جوجل ولا من الشات جبت ولا من الأشياء الموجودة في هذا الزمان، إنما يؤخذ من الرجال، شيخ عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya ilmu, kata beliau, tidak diambil, tidak didapatkan dari buku-buku yang kita baca, dari internet, dari HP, dari Google, dari YouTube dan semisalnya. Tetapi ilmu itu sebaiknya dan sepatutnya harus diambil daripada seorang guru, guru ke guru yang layak dan patut untuk kita dapatkan ilmu darinya, yang dapat membimbing kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وجعل الله تبارك وتعالى العلماء ورثة الأنبياء كما يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama bagaikan pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi tidak meninggalkan, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan benda, tetapi para nabi mewariskan daripada ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengambil warisan dari nabi tersebut, maka mereka telah mengambil warisan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. لذلك جاء ورد كما في سنن ابن ماجه أن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي هو من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في البخاري: كنت أصحب رسول الله على ملء بطني، فكان لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ساعات النوم. هذا الصحابي لما رأى الناس قلوا في مسجده عليه الصلاة والسلام وكثروا في الأسواق خرج إلى السوق ووقف ونادى بأعلى صوته وقال: يا أيها الناس أنتم هنا في المسجد وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس أنتم هنا في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فتعجب الناس وتسارعوا، كلهم أسرعوا إلى المسجد يظنون أن هناك أموالا، أن هناك دراهم وأنها تقسم في المسجد. Dan daripada bab bahwasanya para nabi tidak mewariskan harta ataupun yang semisalnya, diriwayat daripada kisah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang terkenal sangat selalu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah meninggalkan untuk terus hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah meninggalkan Nabi atau tidak hadir bersama Nabi untuk menuntut ilmu dan lain-lainnya hanya ketika waktu beliau tidur saja. Adapun waktu-waktu lainnya selalu beliau pasti mencari Nabi, ingin menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dikatakan bahwasanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an melihat masjid ini semakin sepi, banyak orang lebih ramai di pasar-pasar daripada di masjid-masjid, maka akhirnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an beliau datang ke pasar-pasar, kemudian beliau teriak di pasar dengan suara yang keras, "Wahai orang-orang," kata Abu Hurairah mengatakan, "Kalau apa kalian duduk-duduk di pasar ini tak ada faedahnya, sedangkan warisan-warisan Nabi Muhammad sedang dibagikan di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo pergi cepat ke masjid, warisan Nabi lagi dibagikan, jangan kalian duduk-duduk di pasar seperti ini." وهو الذي يقول رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: حفظت من رسول الله وعاءين، أما أحدهما فبثثته نشرته وعلمته الناس، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. ويقول أيضا
عليه رضوان الله تعالى عليه، مع أن إسلامه متأخر. لو نبحث عن ترجمة أبي هريرة إنما أسلم في السنة 7 من الهجرة عام فتح خيبر، ولكن سبحان الله لكثرة ملازمته لرسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ الكثير من العلم عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول كنا يوما كما في الصحيح في البخاري كنا يوما مع رسول الله جلوسا فقال عليه الصلاة والسلام من يبسط رداءه؟ من يبسط؟ قال فبسطت رداء كان علي. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو هكذا بيده 3 مرات أو مرة ووضعه في الرداء، قال ثم أخذته وضممته إلى صدري، قال بعدها ما نسيت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Hurairah adalah sahabat yang kalau kita lihat dari biografinya adalah sahabat yang akhir dalam masuk Islam. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah ketika setelah peperangan Khaibar. Tetapi karena semangat Sayyidina Abu Hurairah di dalam menuntut ilmu, di dalam melazimi Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan sangat sekali banyak ilmu daripada Nabi SAW. Bahkan termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang disebutkan dalam Al-Bukhari, kata beliau tadi, bahwasanya pada suatu hari Nabi tengah duduk dengan para sahabatnya, Nabi bilang, siapa di antara kalian yang ingin membentangkan ridak yang dia punya? Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah langsung dia punya ridak, dia bentangkan di lantai. Kemudian Nabi seakan-akan memegang sesuatu, Nabi letakkan lebih ulang sebanyak 3 kali. Setelah melakukan itu, langsung ridak tersebut Abu Hurairah pegang, dia letakkan di dadanya. Kemudian dia mengatakan, setelah kejadian tersebut, kata Abu Hurairah, aku tak pernah lupa sedikit pun apa yang pernah aku hafalkan. وفي هذا إشارة مهمة وضرورية إلى أهمية الشيخ وإلى بركة الشيخ وإلى نظر الشيخ إلى التلميذ أو نظر الشيخ إلى مريده. هذا مهم جدا، حتى أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر وهذا الارتباط القلبي مع الشيوخ ومع أهل العلم يكون له أثره في النصر وفي جهاد أعداء الله تبارك وتعالى. فقد روى البخاري أيضا في صحيحه يقول عليه الصلاة والسلام يغزو فئام من الناس، أي جماعات من الناس، فيقال أفيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم، قال فيفتح لهم أي ينتصرون بهؤلاء الذين رأوا الطلعة المحمدية، رأوا وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من رأى رسول الله؟ قال فيقال نعم، قال فيفتح لهم ينتصرون في حربهم على أعداء الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة ثم يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من رأى رسول الله؟ قال فيقال نعم، قال فيفتح لهم. وفي هذا أهمية إلى إشارة النظر، حتى أن بلغنا أن كثيرا من شيوخنا وأسلافنا الصالحين كانوا مع أنهم يربون أولادهم بالعلم يربونهم أيضا بالنظر إليهم. Dan dari kisah dari Abu Hurairah tadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya tarbiyah atau di dalam menuntut ilmu haruslah kita mendapatkan daripada guru. Kita harus pula selain mencari ilmu dari guru tersebut, kita mencari keberkahan daripada guru yang kita tuntut ilmunya, kita ambil ilmunya. Dan begitu pula pelajaran bagi seorang keberkahan bagaimana seorang guru melihat daripada murid-muridnya, mengajarkan daripada murid-muridnya. Hal ini dapat kita ambil daripada kisah Abu Hurairah tersebut, karena hal ini penting. Guru dan murid itu harus ada irtibat qalbiyah, harus ada hubungan hati dengan hati di antara guru dan murid agar mereka mendapatkan manfaat dari belajarnya. Bagaimana mereka mendapatkan manfaat dari apa yang dia duduk di dalam bersama guru-gurunya, bersama sebagaimana para sahabat dengan Nabi SAW. Bahkan kata beliau tadi diriwayatkan bahwasanya dengan sebab hubungan kita dengan guru kita, hubungan kita dengan Nabi SAW itu bisa menjadi sebab pertolongan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahkan diriwayatkan bagaimana beliau ceritakan tadi bahwasanya ada riwayat mengatakan ketika ada seseorang yang perang, suatu kaum perang, maka salah seorang di antara mereka bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Nabi SAW?
Maka dikatakan ada, maka kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum yang setelahnya yang datang, ada juga maka ingin berperang. Ditanya oleh seseorang, apakah kalian ada yang pernah melihat orang yang melihat Nabi? Mereka katakan ada, saya pernah melihat sahabat. Maka kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana kita mendapatkan keberkahan kepada seorang guru, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab apa? Dengan sebab kita ada ta'alluq, ada hubungan kita di hati kita dan di hati para guru kita. نعم ولنا أسوة. ألاحظ أن الطالبات يكتبون والطلبة لا يكتبون. معنى هذا أن الطالبات مهتمات أكثر من الطلبة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أمنا السيدة عائشة العفيفة الطاهرة التي نزلت براءتها في القرآن، حتى يقول أهل السنة والجماعة أن من شك في براءة السيدة عائشة كفر. لماذا؟ لأن براءتها ثبتت بكتاب الله عز وجل، وهي التي تقول في نفسها أو عن نفسها رضي الله تعالى عنها بعد أن تأخر الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 50 ليلة، عندما تكلم عليها أهل الإفك واتهموها في شرفها وهي البريئة العفيفة الطاهرة، تقول كنت والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، ولكني كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئني، ولكن النبي لم يرى. مكث 50 ليلة حتى ذهبت إلى بيت أبيها رضي الله تعالى عنها. بعد ذلك نزل القرآن يبرئها، نزلت ال10 الآيات من سورة الإفك في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ال10 الآيات. Dan ketika beliau melihat tadi daripada kalian semua banyak yang lebih catat, yang mencatat nih hampir rata yang perempuan, kata beliau. Yang laki-laki lebih banyak mendengar, lebih tidak mencatat apa yang beliau sampaikan, kata beliau. Maka beliau di sini akan menyampaikan sedikit tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mendapatkan kesucian langsung stempel atau kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan langsung dalam Al-Qur'an. Bagaimana yang dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu selama 50 hari karena ada sebab permasalahan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan beberapa para sahabat di waktu tersebut. Akhirnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya aku ini tidak mengharapkan kesucianku langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi aku lebih berharap ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan stempel, memberikan kesaksian bahwasanya aku ini orang yang suci, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh pada orang-orang lain yang mereka tuduhkan kepadaku. Akhirnya setelah 50 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesucian daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya jikalau ada para ulama, sebagian ulama mengatakan jikalau ada orang yang meragukan kesucian daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, maka bisa tergolong daripada orang-orang yang kafir. التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة السيدة عائشة. ومعلوم أن النبي تزوجها صغيرة، من تعرف كم سنها لما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ من تجيب؟ Berapa umur Sayyidina Aisyah ketika Nabi mulai hidup bersama Sayyidina Aisyah? Siapa yang bisa jawab, kata beliau? Berapa umur Sayyidina Aisyah ketika Nabi sudah hidup kumpul bersama Sayyidina Aisyah? Bukan ketika Nabi menikahinya, tapi ketika Nabi sudah kumpul hidup bersama Sayyidina Aisyah. Berapa kira-kira umur Sayyidina Aisyah di waktu tersebut? Siapa yang bisa jawab, kata beliau? Kam? Kam? 19 ya. Hah? 17. لما نجيب خلاص ما حد نجيب. Ada yang bisa jawab? Kalau tak ada beliau lanjutkan. 20. لما دخل بها عليه الصلاة والسلام كان سنة 9 سنوات. ولما توفي كان سنها كم؟ Ketika Nabi wafat, Sayyidina Aisyah umurnya berapa? كم كان سنها؟ Ketika Nabi wafat umur Sayyidina Aisyah 19. 19. قريب 18. لما توفي رسول الله وسن السيدة عائشة كان 18 سنة، صغيرة.
لكنها أخذت العلم الكثير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة يأتون إليها ويسألونها من وراء الحجاب ويستفتونها رضوان الله تعالى عليها، وأخذ عنها التابعون، وأراد الله تعالى أن يطول عمرها لكي ينتفع بها المسلمون، فما ماتت حتى جاوزت 66 سنة رضي الله تعالى عنها. Jadi Sayyidina Aisyah ini dinikahi oleh Nabi SAW di umur beliau masih kecil, umur masih 9 tahun. Dan Nabi wafat pun Sayyidina Aisyah umurnya masih 18 tahun. Tetapi Sayyidina Aisyah walaupun di umur muda yang tersebut dan di waktu yang tidak lama hidup bersama Nabi, Sayyidina Aisyah ini disifatkan sama Nabi SAW. Nabi kasih kabar gembira, kata Nabi, barang siapa di antara kalian kaum muslimin yang ingin mencari ilmu, maka carilah setengah ilmu agama itu ada pada Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah adalah seorang yang alimah, yang pintar, yang banyak ilmunya. Bahkan para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW banyak sekali yang datang kepada Sayyidina Aisyah meminta pertanyaan, meminta jawaban dari permasalahan mereka kepada Sayyidina Aisyah di belakang hijab, karena menghormati daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kita lihat dengan kecerdasan dan kemuliaan Sayyidina Aisyah, Allah berkahi umurnya Sayyidina Aisyah sampai beliau itu wafat di umur 66 tahun. Di 66 tahun beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kaum muslimin. وهي التي كان يحبها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول فيها كما في البخاري: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز واللحم. Dan Sayyidina Aisyah juga dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disenangi, dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan keutamaan Aisyah daripada wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaan makanan sarid daripada makanan yang lain. Makanan sarid itu apa? Makanan sarid adalah makanan yang terbuat dari roti dan daging kambing. Nah, itu makanan yang sangat disenangi oleh Nabi SAW dan disenangi pula oleh orang-orang Arab di zaman tersebut. Maka kata Nabi, Aisyah itu keutamaannya sama dengan makanan ini dengan makanan yang lain. Maksudnya apa? Nomor satu, tidak di nomor-nomor bawah daripada nomor satu. رضي الله تعالى عنها، فبلغت مرتبة كبيرة في العلم حتى خالفت كبار الصحابة، وفي مسائل في العديدة خالفت كثير كابن عباس وغيرهم، خالفت كثير من الصحابة، فبلغت مرتبة كبيرة في العلم. فالخلاصة أن الحديث ذو شجون، فرسول الله كما قلنا أخذ علمه بواسطة جبريل عن الله عز وجل، الصحابة أخذوا علمهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، التابعون أخذوا علمهم من الصحابة، تابع التابعون أخذوا علمهم من التابعين، وهكذا تسلسل الإسناد في هذه الأمة حتى وصل إلى زماننا هذا وإلى ساعتنا هذه. ويقول سيدنا محمد بن سيرين وهو من أكابر التابعين: لولا الإسناد لقال في الدين ما شاء أن يقول. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tadi termasuk daripada seorang wanita yang sangat banyak mempunyai ilmu, bahkan mencapai martabah yang tinggi daripada seorang yang alim. Bahkan di zaman tersebut, di zaman setelah Nabi wafat, ada sedikit perselisihan tentang pendapat antara Sayyidina Aisyah dengan para kibar sahabat Nabi SAW tentang beberapa permasalahan daripada akidah ataupun tentang permasalahan syariat. Jadi intinya, khulasahnya kata beliau, di sini kita bisa belajar bagaimana para sahabat mendapatkan ilmu. Nabi SAW mendapatkan ilmu melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendapatkan ilmu melalui Nabi SAW. Para tabi'in mendapatkan ilmu melalui para sahabat. Para tabi'in mendapatkan ilmu melalui para tabi'in, sampai ini ke zaman kita sekarang musalsal, turun temurun ilmunya bersanad. Tidak melalui ilmu yang bersanad melalui guru ke guru. Hal ini diharuskan, memang sangat penting. Bahkan Imam Ibnu Sirin, seorang kemuka daripada tabi'in, beliau mengatakan kalau bukan adanya sanad di dalam pengambilan ilmu syariat, maka siapapun akan mengatakan tentang syariat ini sesuai yang ia mau. Kalau tanpa ada sanad, mereka akan mengatakan, oh hukum ini, hukum ini. Dari mana dia dapat? Tak tahu.
Gurunya siapa? Tidak tahu. Ini yang kita dapati mungkin banyak di zaman sekarang itu seperti ini. Mereka yang belajar tanpa adanya guru, mereka akan berfatwa, memberikan hukum semaunya mereka tanpa ada dasar ilmu yang betul, tanpa didapati dari guru-guru yang terpelajar yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى أئمة المذاهب الأربعة عليهم رضوان الله تعالى وهم من الأكابر في هذه الأمة كان سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة شيخه أبو حنيفة النعمان، وسيدنا الشافعي إمام مذهبنا شيخه الإمام مالك، وسيدنا أحمد بن حنبل شيخه الإمام الشافعي، فكان كل واحد منهم يحب الآخر، يثني على الآخر، يعظم الآخر. لم نسمع أن أحدا منهم انتقص الآخر كما هو في زماننا اليوم، ربما بعض الناس يستقل بهمز الآخرين أو بلمزهم أو بتنجيسهم، أبدا، إنما كان كل واحد منهم يجل الآخر، حتى بلغنا أن سيدنا الإمام الشافعي يقول صحبت مالكا 20 سنة. تخيلي، يعني معلم مع أو مريد مع شيخه، تلميذ مع أستاذه 20 سنة. يقول سيدنا الشافعي صحبت مالكا 20 سنة، 17 سنة منها في الأدب، تعلم الأدب، و3 سنوات في العلم، ويا ليتني جعلتها كلها في الأدب. Begitu pula para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka semuanya ilmunya bersanad. Imam Malik gurunya Imam Hanafi, Imam Malik belajar bersama Imam Hanafi, Imam Syafi'i bersama belajar kepada Imam Maliki, Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Mereka semua murid ilmu yang bersanad, semuanya bersambung ilmunya, dan walaupun semuanya menjadi ulama besar, menjadi ulama mazhab, mungkin ada sedikit perbedaan antara pendapat-pendapat mereka tentang ilmu syariat, tapi mereka semua saling mencintai, saling menyayangi, tidak pernah saling menjelekkan satu sama lain, tidak pernah saling menjatuhkan satu sama lain, memfitnah satu sama lainnya, menjelekkan saya, mazhab saya lebih bagus, mazhab fulan salah, mazhab fulan sesat. Tidak seperti itu para imam mazhab. Yang kita dapati di zaman kita sekarang ini banyak sekali daripada orang-orang, kata beliau, yang sedikit punya ilmu tetapi banyak menjelekkan para ulama-ulama yang lain, menjatuhkan para ulama-ulama yang lain. Dia merasa dialah yang paling alim, dialah yang paling betul, dialah yang paling hebat, paling banyak ilmunya, yang lain di bawahnya, yang lain pendapatnya salah, yang lain hukum kalau ngajar salah. Tidak. Itu yang dia mau. Tidak seperti itu, kata beliau. Para ulama terdahulu, mereka walaupun saling menuntut ilmu, saling banyak ilmunya, tetapi mereka saling menghormati dan saling menyayangi walaupun ada perbedaan. Naam. فالعلماء كما قلنا ورثة الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم، فإذا الخلاصة أنه لا بد للإنسان من شيخ كما يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي في كلامه، ولا بد من شيخ عارف مكين، أو الإمام الحداد يقول ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب البصيرة. ويقول الحبيب علي بن محمد الحبشي من لا صحب في حياته شيخ عارف مكين تعبر حياته معه معدود في المفلسين، أي ليس عنده شيء. Jadi khulasahnya, kata beliau, kalau kita ingin belajar, ingin menjadi khulafahnya, menjadi khalifahnya para anbiya, menjadi pewarisnya para nabi, kita belajar menuntut ilmu dan belajarnya menuntut kepada guru-guru yang betul. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan, kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu kepada guru yang baik, maka dia akan sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan barang siapa yang di hidupnya tidak pernah duduk bersama bersama guru yang baik, guru yang saleh, guru yang betul-betul mutqin, yang arif billah, maka dia seumur hidupnya akan dilalui dalam keadaan merugi. Naam, walaysa al-ilmu kama huwa ma'lum khasan bi Quraish atau bil Arab, bal al-ilmu li kulli an-nas. Kama yaqul سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه في كتابه الرشفات، هذا الكتاب العظيم، وليس يختص بذي أنسابي ولا بأهل الفضل والأكساب، بل فيض فضل المنعم الوهاب فيه النساء يلبسن كالرجال. Beliau juga mengatakan, jadi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tidak Allah khususkan hanya kepada orang Arab saja. Tidak Allah khususkan kepada sebagian kelompok saja. Tidak Allah khususkan bagi mereka yang punya nasab keturunan yang baik saja. Tetapi ilmu itu Allah kasihkan kepada siapapun yang ingin mencarinya. Sebagaimana
Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Balfaqi Alamatud Dunya, di dalam kitab Rasyafatnya beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang Allah turunkan itu tidak Allah khususkan untuk siapapun, tidak Allah khususkan untuk golongan tertentu, tetapi untuk semuanya. Bahkan kata beliau, ada di antara perempuan-perempuan yang ilmunya seperti para lelaki, bahkan melebihi. اليوم كتب الحديث التي بين أيدينا كتب الصحاح البخاري ومسلم والأمهات السنن مؤلفوها ليسوا عربا. الإمام البخاري من بخارى نواحي الحسفية الآن، الإمام مسلم من نيسابور، الإمام الترمذي من ترمذ، الإمام النسائي من مدينة اسمها نساء، كلهم ليسوا عربا. الإمام أبو داود من سجستان، كلهم ليسوا عربا، ولكن انظري يعني ننظر كيف رفعهم الله تعالى بهذا العلم، يعني لهم منذ أن توفوا مئات السنين ولا زالوا يذكرون، لا تزال الأمة تعتبر كتبهم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. Jadi kita lihat bahwasanya contoh daripada ilmu itu tidak hanya Allah berikan kepada orang Arab karena mereka diturunkan Nabi di dalamnya. Bahwasanya kita lihat kitab-kitab hadis yang ada di zaman sekarang yang sampai kepada kita, baik itu kitab Sahih Al-Bukhari, baik itu kitab Sahih Muslim, atau kutubus sittah daripada kitab-kitab hadis yang kita pegang menjadi panutan kita di dalam mencari ilmu dari Nabi SAW. Mereka semuanya para ulama tersebut tidak ada yang asal Arab, semuanya orang ajam, tidak ada yang berasal dari negeri Arab. Karena himmah mereka dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, akhirnya nama mereka dikenal sampai akhir zaman. نعم، إذن فالعلم ليس له نهاية. نحن مأمورون بطلب العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو على كل مسلم ويراد بها المسلم والمسلمة. ينبغي أن نحرص كما قلنا في أول كلامنا أن نأخذ نصيبنا من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أهل العلم فخرا كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب. في الرواية الأخرى يقول: وفضل العالم على غيره كفضل على أدنى رجل منكم. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها. وهذا شرف ليس إلا لأهل العلم. Dan sebagaimana kita telah ketahui, kata beliau, bahwasanya ilmu adalah warisannya para nabi, maka kita harus semangat di dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan daripada warisan nabi, para nabi tersebut. Agar kita juga akan menjadi orang-orang yang mempunyai fadilah yang besar, yang mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mempunyai ilmu itu sangat beda jauh levelnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu itu seperti aku, kata Nabi, dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nabi sampaikan seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, orang yang alim dibandingkan dengan orang yang bukan alim itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang paling indah, yang paling agung, yang paling baik ialah ketika kita memiliki ilmu. نعم، فكما قلنا أن العلم لا نهاية له، وهكذا وقد رؤي سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عصره في آخر أيام، وقد ابيضت لحيته وهو لا يزال يحمل المحبرة والدواء يكتب ويستفيد. فقال له بعض الناس: يا إمام لهذا السن، وأنت بدك شيبة، لهذا السن مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة رضي الله تعالى عنه. Dan bimbang kata beliau tadi bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Atau beliau menyampaikan sedikit kisah daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal di akhir-akhir hayatnya beliau itu diriwayatkan bahwasanya para murid-muridnya melihat Imam Ahmad bin Hanbal di waktu beliau sudah akhir hayat, sudah sakit yang sangat kuat, tapi tetap masih bawa pulpen, masih bawa buku catatan. Kalau mendengarkan faedah pasti dicatat, kalau mendapatkan ilmu pasti dicatat. Sampai ditanya sama murid-muridnya: "Wahai Imam, antum udah umur segini dan sudah dalam keadaan sakit-sakitan, tapi masih rajin catat, masih rajin nuntut ilmu, masih rajin belajar." Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? "Dengan pulpen ini saya akan membawanya sampai ke makbarah, sampai ke kuburan." Jadi maksudnya apa? Menuntut ilmu sampai mati, tak ada batasnya. Selagi ruh, selagi jasad selagi ruh masih ada dalam jasad, maka masih tetap aku akan terus menuntut ilmu. يقول سيدنا الحداد في قصيدته البائية: وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر
وخذ من علوم الدين حظا موفر فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر ففي العلم رفعة لأهله في الدنيا قبل الآخرة وأما في الآخرة فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء فيرجح ويزيد مداد العلماء على دماء الشهداء بل بنص القرآن كما يقول الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan sebagaimana pula yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu agama sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi keutamaan kita, baik kita hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu akan menjadi suatu fadilah, suatu keutamaan yang kita dapatkan nanti ketika kita hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Bahkan di akhirat lebih baik, lebih penting. Karena dalam suatu riwayat disampaikan bahwasanya tinta-tinta para orang-orang yang alim di dalam mencatat ilmu-ilmu yang dia catat itu lebih baik daripada darahnya para orang-orang yang mati syahid. Kalau ditimbang, kalau dibandingkan, kata beliau, tinta yang digunakan orang-orang beralim untuk mencatat ilmu dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid, maka lebih mulia tinta orang yang mencatat ilmu daripada darah orang yang mati syahid. Nas'alullah أن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص فيه لله عز وجل. ونسأله أن يبارك في هذا المعهد وأن أسسه وأن يخرج منه العلماء والعالمات والدعاء والداعيات على بصيرة إلى دين الله عز وجل. نسأله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا فهم النبيين والمرسلين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو على الإطار. Mungkin bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya saya minta maaf kalau sedikit kesalahan ataupun yang kurang saya sampaikan saya minta maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Mbak dan Bang Abang ada yang mau nanya. Kalau bisa itu bahasa Arab. Ada lagi, Mbak ada. Maju depan. المباهاة وطلب المنزلة عند الناس عندما يكون قصده الله عز وجل، بالإضافة إلى النيات التي ذكرها سيدنا الإمام الحداد. هذه أمر مهم لا ينبغي أن نغفل عنها. الإمام الحداد له نيات في طلب العلم مكتوبة، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. هذه النيات عظيمة لو استحضرناها في أنفسنا تكفينا، تكون سبب إن شاء الله في رقينا. Jadi yang pertama kata beliau untuk pertanyaan yang pertama tadi, yang terpenting adalah dengan mempunyai niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, tidak mempunyai niat-niat yang lain. Ketika kita menuntut ilmu, belajar, hal yang terpenting yang kita harus miliki adalah niat yang terbaik di dalam belajarnya kita. Niat yang terbaik itu apa? Seperti untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada niat-niat yang baik. Salah satu yang terbaik kata beliau adalah yang biasa mungkin di pesantren-pesantren itu baca sebelum belajar. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkirata wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha wa tamassuka bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dilalata al-ghair ibtiwa'an Allah ta'ala bi qurbihi wa sawabih. Itu termasuk daripada niat Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam menuntut ilmu. Kalau niat seperti itu tadi kita tanamkan dengan ikhlas di dalam hati kita, insyaallah itu termasuk niat yang agung, yang baik. InsyaAllah Allah akan berikan kita ilmu sesuai niat yang kita ikhlaskan di dalam niat tersebut dalam menuntut ilmu. Bismillah. Bagaimana seorang murid dapat memaksimalkan barokah guru untuk mencapai tujuan akademis dan spiritualnya? Tayyib. طبعا الأدب مع الأستاذ هذا أمر مهم جدا.
حتى ذكروا أن سيدنا الإمام الشافعي عندما أخذ عن الإمام مالك عندما يقلب الصفحة، لما يقرأ في الكتاب فيقلب الصفحة يقلبها قلبا رقيقا لكي لا تصدر صوتا. فالأدب مع الشيخ وعدم التفاؤل مثلا في الحلقة، عدم الضحك. اليوم للأسف يعني يلاحظ أنه كثير في الحلقة يجلس والأستاذ جالس وهو يلعب ويكلم صحبه، يمكن بعضهم يعبث بالجوال يلعب بالجوال. إيش هذا؟ أنت الآن في مجلس علم، أنت الآن في حلقة تتغشاها ملائكة الله عز وجل، فلا بد من الأدب وأيضا التواضع مع الشيخ وإجلال الشيخ وحسن الظن بالشيخ. لا نسيء الظن، لأن من أساء الظن بمعلمه لا ينتفع به أبدا، إنما لا بد أن يحسن الظن بشيخه ويعتقد فيه من الكمال والخير يعني الشيء الكثير. نعم. Jadi agar kita mendapatkan suatu faedah yang sangat banyak, memaksimalkan belajarnya kita dengan guru kita, kata beliau pertama yang paling penting tadi adabnya yang bagus. Adabnya yang bagus kepada guru. Jangan ketika guru ngajar kita sibuk sendiri, saling ngobrol. Bahkan ketika ada guru di depan guru kita gurau-gurau, main HP, itu tidak baik, bukan termasuk adab yang baik, kata beliau. Diriwayatkan bahwasanya Imam Malik bin Anas kalau sedang belajar di depan gurunya, ketika beliau ingin membuka lembaran baru di kitabnya, pelan-pelan dia bukanya, sampai tak ada suara. Kertas ketika membalikkan kertas, buka halaman yang baru sampai tidak ada suara. Karena saking beradabnya beliau di hadapan gurunya. Suara kertas pun yang beliau buka itu tidak mau beliau ini sampai terdengar kepada gurunya. Kalau di zaman sekarang ini kan tidak ada guru di sini, ada ustaz di sini, teriak-teriak di sana sini. Suaranya sampai kedengaran kepada guru. Ini bukan termasuk adab yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan semaksimal mungkin ilmu yang kita ingin dapati dari guru kita, pertama tadi adab yang bagus. Kedua apa? Kedua husnuzon kepada guru. Kita anggap guru kita ini kalau bisa sebagai seorang nabi. Maksudnya apa? Semua kebaikan ada di dalam diri guru-guru kita. Husnuzon yang baik. Kalau sebagaimana husnuzonnya kita kepada guru kita, segitu pula yang Allah akan berikan kepada diri kita. Karena orang-orang yang berhusnuzon tidak akan kecewa dengan husnuzonnya sedikit pun. Yang ketiga kata beliau adalah tawadhu, rendah diri kepada guru, tidak sombong kepada guru. Walaupun kita sudah selesai belajar, walaupun kita sudah menjadi ustaz, tetap rendah diri, tetap tawadhu kepada guru-guru kita. Insyaallah kita akan mendapatkan semaksimal mungkin daripada apa yang kita inginkan di dalam belajar menuntut ilmu. كذلك أيضا الأستاذ والشيخ يعني كما ورد في سؤاله أنه ينبغي أن يصبر على أخلاق تلاميذه. لو أن فيهم مثلا من هو سيء الأخلاق، فيهم من هو من لا كثير اللعب، يصبر ويتحمل. وفي هذا في صبره وتحمله تهذيب لنفس الأستاذ نفسه، كما قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويكفينا في علاقة حسن الظن بالتلميذ بشيخه، أو حسن ظن التلميذ بالشيخ أيضا. ما ذكروا أن سيدنا الإمام الشافعي عليه رضوان الله إمامنا رأى النبي عليه الصلاة في المنام. رؤيا النبي حق، كما يقول النبي في البخاري من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فرأى سيدنا الشافعي رسول الله في المنام ويقول له أبلغ أحمد بن حنبل السلام وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فسيدنا الشافعي لما رأى رؤيا هذه مباشرة أرسل واحد من أصحابه إلى أحمد بن حنبل لعله كان في منطقة أخرى بعيدا منه، فقال له قل له الشافعي يقرئك السلام ويخبرك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرئك السلام ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. طبعا ولما وصل الرسول إلى سيدنا أحمد بن حنبل فرح بالرؤيا، هذه بشارة كبيرة، فخلع ثوبه الذي على جسده وقال له أعطي هذا للشافعي. فجاء الرسول إلى سيدنا الشافعي عليهم رحمة الله، فقال له طبعا لما قال له على بلوى تصيبه قال إنا لله طبعا والبلوى هذه القول بخلق القرآن، معروف أنها فتنة عظيمة وجدت في أيام الخلافة العباسية، أيام الخليفة العباسي المأمون، فحملوا الناس عليها بالقوة. هذا قول باطل فاسد، ليس القرآن كلام الله القديم الأزلي، ليس مخلوقا. الشاهد أنه جاء الرسول هذا إلى سيدنا الشافعي وأعطاه الثوب، قالوا ليس عنده شيء، ثوبه هذا. ماذا قال الشافعي؟ قال للرسول هذا لن نفجعك بأخذ الثوب، يعني أنت اللي رحت وتعبت وقطعت مسافة، الثوب هذا لك، ولكن قل له لنا في ماء وأتنا بالماء. راح هذا الرسول هذا
غسل الثوب في ماء وجاء بالماء فشربه. الشافعي شرب الماء الذي من ثوبه وهو تلميذه، لكن شوفي كيف ننظر كيف إلى الأدب وحسن الظن. كل منهم كان يجل الآخر ويعظم الآخر ويوده، فهكذا بهذا انتفعوا ورفعهم الله تعالى. Dan sebagaimana yang pertanyaan ketiga tadi, ketika ada guru mendapati murid-muridnya ternyata agak sedikit suul adab, sedikit kurang beradab, maka harus sabar, kata beliau. Guru juga harus sabar terhadap apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Insya Allah dengan kesabaran tersebut, murid-muridnya akan lebih baik, lebih beradab lagi. Bagaimana juga memang guru juga harus mempunyai husnuzon yang baik kepada murid. Bukan cuma murid harus punya husnuzon yang baik pada guru, tapi sebaliknya juga. Guru juga harus punya husnuzon yang baik kepada murid. Sebagaimana kisah Sayyidina Imam Syafi'i kepada muridnya Sayyidina Imam Ibn Hanbal, bahwasanya Sayyidina Imam Syafi'i bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, dan mimpi kepada Rasul pasti adalah mimpi yang benar, tidak mungkin mimpi yang salah atau meleset atau mimpi daripada setan, tidak mungkin. Pada di dalam mimpi tersebut Imam Syafi'i bermimpi kepada Nabi, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, sampaikan salamku kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan sampaikan pula kepada Ibnu Hanbal untuk sabar kepada cobaan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya setelah bangun, Imam Syafi'i pun mengutus satu orang muridnya untuk bertemu Imam Ahmad bin Hanbal dan menyampaikan kisah mimpinya kepada Imam Ahmad tersebut. Setelah sampai utusan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal, disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya beliau bermimpi Nabi SAW dan Nabi menyampaikan salam kepadamu, dan Nabi juga menyampaikan bahwasanya untuk bersabar terhadap musibah yang terjadi kepadamu. Di saat tersebut Imam bin Hanbal lagi terkena fitnah, sampai di penjara di zaman Abbasiyah tersebut, tentang bahwasanya Imam bin Hanbal sangat memegang teguh pendapatnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tersebut tersebar luas daripada di kerajaan Abbasiyah, bahwasanya tersebar luas pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk. Itu beliau sangat berpegang pendapat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, sampai beliau difitnah, sampai akhirnya nanti di penjara. Dengan bala tersebut Nabi memberikan bisyarah bahwasanya Nabi memberikan salam kepadanya, kemudian Nabi pun mengatakan bahwasanya untuk selalu bersabar. Ketika mendapatkan bisyarah tersebut dari utusan Imam Asy-Syafi'i, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal melepaskan jubahnya, diberikan kepada utusan Imam Syafi'i, kemudian mengatakan, ini jubah sampai berikan kepada Imam Asy-Syafi'i hadiah daripada aku. Sampai kepada Imam Syafi'i jubah tersebut, kata Imam Syafi'i apa? Ya sudah, kamu capek utusanku, ini jubah untuk kamu saja. Ini jubah seorang ulama untuk kamu. Cuman tapi kata Imam Syafi'i, kamu ambil air, kamu cuci, kamu rendam di gamis, kemudian airnya kasih aku. Setelah direndam, dicuci airnya, air sisa bekas daripada cucian gamis tadi, rendam gamis tadi, sama Imam Syafi'i dipinum. Air sisa cucian bekas jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal termasuk daripada murid Ibn Hanbal, ada tilmid Syafi'i, murid daripada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i lihat bagaimana tawaduknya, bagaimana husnuzonnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Melihat dia mendapatkan bisyarah dari Nabi, berarti Ahmad bin Hanbal ini bukan orang biasa. Imam Syafi'i juga ingin bertabarruk kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal itu muridnya sendiri. Di sinilah para ulama zaman dahulu seperti itu. Bukan berarti dia guru sudah muridnya dipatap di bawahnya, enggak. Mereka juga melihat, mengambil manfaat daripada murid-muridnya, bukan cuma memberikan manfaat, tapi juga mengambil manfaat daripada murid-muridnya. هذا كتب أيضا آداب العالم والمتعلم. هناك كتب مؤلفة في هذا. سيدنا الغزالي في لحية ذكر طرفا من هذا، آداب العالم والمتعلم. هناك آداب للعالم، هناك آداب للمتعلم. فإذا عرف كل منهم ما يجب عليه حصل النفع إن شاء الله تعالى. Begitu pula kalau kita ingin belajar, ada kitab yang disebutkan namanya kitab adab alim muta'alim. Insyaallah kalau kita belajar adab-adab tersebut dalam kitab tersebut, insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah,
العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى، واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا رب واجمع شملهم والطب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى، وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحم حمانا واكفنا شر العداء، واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا، وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحظائر القدس منازل شهداء. وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء، وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء، وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء. وأدم صلاتك والسلام عليهما أب الصبا بالفتح أو حاد حدا، والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. Santri Putra Sulawesi.